जय गुरु मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन। आपने केमती अच्छा मुझे तो भल अच्छे आशा कर ठाकुर आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ। आसन जा गोटे नव ब्लॉग को आज नव ब्लॉग रे आम जा जो विशेष सत्संग जा से विशेष सत्संग देखा आम श्रद्धेय भाईंकर केते सुंदर जाजन आपने केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे और डेरी करवानी आसन जा देखा भाईंकर सुंदर जाजन आसत सद्गुरुस्तम नमस्ते प्राणर ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री बड़मा पूज्यपाद श्री श्री बड्डा आचार्य देव श्रीचंद्र मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे। सत्संग उपस्थित मातृमंडली छोट छोट पिला माने गुरुभ्राता एवं ये माइक जोगे शुणी पार्थिया असंख्य सत्संगी प्रेमी को मोर आंतरिक राय एवं जयगुरु निवेदन करे। आज विशेष सत्संग आमर श्रद्धेय निरंजन भाई नीलू भाई से मातृदेवी 15 दिवस उपलक्षे अर्पण कर उपस्थित समस्त तरफ दयाल श्रीचंद्र से विदेही आत्मार उत्तरोत्तर उन्नति कामना करे। श्री श्री ठाकुर पाखे जड़े भाई आसिक पचार जड़े भाई आसिक पचार ये आमे श्राद्ध है कि आमर कौन आत्मीय स्वजन देहत्याग पर आमे जो नवेदन करूँ से कौन पाखे पहुँचे। श्री श्री ठाकुर हिंदू धर्मशास्त्र जो सब गूढ़ रहस्य रही से सब को दर्शाइवा को जाकि अति सहज सरल भाव कहते इम्पल्स थिले ही सेटा पाइपर अर्थात आम ये जदियो आमको भाई सत्संग नवेदन कर सत्संग आम गोटे विशेष उद्देश्य पे बसीचे कि आम जदि से प्रकार इम्पल्सटा न रखुचे दयाल पाखे आम ध्यानता को केन्द्रित न करुचे बोधे आम सत्संग बसवाटा गोटे खाली समयटा गड़िया सहित समान हो। तेणुक मु समस्त को नवेदन करे ये विशेष सत्संग यहाँ ये देवी पक्ष पुणी माँ विधेयी आत्मार ये सद्गति कामना विशेष सत्संग से समस्त यहाँ आह्वान करे नवेदन करे समस्त जपरी दयाल पाखे ध्यानस्थ होकर बसती आउ से परिवार से आत्मार सद्गति से परिवार मंगल प्रार्थना करती। ये आम समस्ते जानीचे अनेक थर भी आम सब आलोचन शुणीचे कि श्राद्ध आसी श्रद्धार जार जहाँ प्रति श्रद्धा थाए से नहीं श्राद्ध कर प्रकृत पक्षे आत्मार सीना देहर सीना विलीन होता है पंचभूत किंतु किसी दिन पर्यंत आत्माटा आमर ये स्वजन मान मध्यम आमर ये परिवेश ही घूरी बुलू थाए से खोजु थाए कि तांकर पूरा पूर्ण जीवन भितर से जहाँ करी भल कर मंद कर तार फलस्वरूप से किसी दिन पे ये रही था आम सत्संग आसिया भर माँ सहित मिसिक जी जाचु माँ बहुत सहज सरला धर्मप्राण थे इष्टप्राण थे से कौन द्विमत नहीं कि आत्मार सद्गति होबारे किंतु ये आनुष्ठानिक भाव में क्रियाकर्म सब करा जाए शुद्धि क्रिया करा जाए तापर पुणी ये दशा कर्म करा जाए तापर पुणी शुद्धि निवृत्त होगा पड़े पुणी 12 कर्म 14 कर्म ये सब भितर ये श्री श्री ठाकुर सत्संगटा किसी गोटे अलग निरा नुह ये सत्संग भजन कीर्तन है भाई मैंने आसिक नाम ध्यान कले टिके प्रार्थना है ठाकुर बाणीपाठ है भजन कीर्तन है या भर से आत्मा भी देखुए कि हाँ मोर परिवार मोर आत्मीय स्वजन मैंने सत्संग नवेदन कर जहाद्वारा आत्मा को से गोटे बहु मात्रा पुष मिलू किंतु से कथा रही जाए नहीं। श्री श्री ठाकुर किंतु कहले आत्मा तो विधेयी है से आहरी किसी चाही था से जो जो जगार किसी आम ठाकुर को जीवन भितर देखीचु जानीचु जो जो जगार आत्मीय स्वजन मैंने असुविधा था से विधेयी आत्मा मैंने कौन मते पुणी क्या माध्यम
ସେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଯେ ନୀଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯେ ଆଜି 15 ଦିନ ସରିଗଲା ଏଇ ଯେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମନେ ପକେଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ବି କୁହାଅଛି कि मृत्यु को भी अवलुप्त करा जाय पारे जोटा ठाकुर बाणी अच्छी मरणा मारणा पारक मृत्यु को अवलुप्त कर मृत्यु गोटे डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज श्री श्री ठाकुर कहते किंतु से जिनसटा जदि आमे आमे अनेक भितर बुढ़ी रो आमे भजन कीर्तन रे शुणुलु कि आम ठाकुर को धरिक भी जानी शुणुचु कि धर्म अर्थ काम मुख्य आम जीवन में आसी थाए जो आम धर्म जो आम धार्मिक होगा आरंभ करूँ माने भलरे बंचिया भलरे बढ़िया आरंभ करूँ से आम जीवन में अर्थर आविर्भाव होगा आरंभ करे अर्थात आम स्वच्छता आड़िकी जाऊँ जो अर्थर आम अर्थर आसवाटा आरंभ हुए से समय पुणी आम भितर किसी काम भाव भी आसवा आरंभ हुए काम भाव नुहे जे खाली जे इलिगल सेक्स की जो वुमेनाइज होगा कि कौन होगा आम अनेक किसी से सब जिनस गुड़ाक आम निज भितर गोटे प्लेजर नवा आरंभ करूँ या भीतर दे कौन है ना आमको श्री श्री ठाकुर ठोकर दे था ता भीतर दे पुणी ये जो ठोकर पाइबा पर ही आम पुणी आउ थे इष्ट कर्म को फेरी था यहाँ आम समस्त जीवन में होता है आई पुणी थे जो इष्ट कर्म को फेरू तापर आम जीवन में से जो उन्नतिटा आसवा आरंभ होता है ठाकुर सत्यानुचरण में आम पढ़े कि जिते आम हृदय स्थान दे आमको आउ उन्नयन भाविया को हुए ना कि हृदय स्थान देवाटा जे आम केते दूर करें आमर निजक तर्जमा कले ही जानवे आज जे परिवार परिजन माने अछंती से मान जदि प्रत्येक दिन माँ को उद्देश्य जी भी घर जी भी अति जी क्लोज हो जदि से इष्टवृत्तिटा को भी जारी रखती हुए तो से आत्मार उत्तर उत्तर उन्नति होता सत्संग शुणु पुणी यहीटा भी देखा जाए आम जो सब सत्कार नौ तो प्रत्येक लुगा बटा तार विभिन्न जिनपतर से सब को चली जाइए आम विसर्जन करूँ कि आम चितार अग्नि से भी दे था सी गोटे पार्ट है कि आम जो फिजिकल बॉडी अच्छी से आम डिटाच करेलु किंतु तार जो आत्मिक बॉडी अच्छी जोटा को कहुए आफ्टरल बॉडी जोटा कहुए सेटा किंतु लगी रही था सेटा किंतु यही जो सब पुण्य कर्म भीतर रेगुलर बेसिस रे इष्ट कर्म भीतर सेटा आसे श्री श्री ठाकुर को जीवन में किए केते दूर मानी गोटे घटना जना पड़े श्री श्री ठाकुर पाखक जड़े आसी भाई जड़े ठाकुर को कहूँ अभाव असुविधा भितर सब जिन गुड़ाक जनाऊँ ठाकुर पचार कि तुम घरे किए किए अच्छा टे कह कि सी सबकि कहते घरे मोर बापा माँ अच्छा भाई भौणी अच्छा पिला छुआ अच्छा पुणी ठाकुर पचार आउ किए किए अच्छा टे कहे कि सी भावुं हुए तो ठाकुर तो सर्वव्यापी सचराचर अच्छा सी बोधे पशुपक्षी मान विषय भी कहते तो सी कहते घरे गाई अच्छी शुआटे अच्छी बिलेटे अच्छी सब भीतर अच्छी पुणी ठाकुर कहते कि ठाकुर ना कि तुम घर मु ना सी कहते हाँ हाँ ठाकुर आप पुणी ठाकुर कहते एवं कहता किए किए अच्छा पुणी थे मोर सिक्वेन्स वाइज कही चलते कि मो घरे बापा माँ अच्छा पिला छुआ अच्छा कका खुड़ी अच्छा पशुपक्षी अच्छा ठाकुर आप से ठाकुर कहते माने सहज सरल जो भावभंगी दूर सारा रखिलु भी रखिलु पूरा शेष को रखिलु से समय श्री श्री ठाकुर कहते कि इष्ट को जीवन में प्राथमिक फास्ट एंड फोरमोस्ट कर रखा आम जो प्रत्येक दिन सकाल आम जो प्रार्थना रखुचु कि आम गोटे शब्द लगाऊँ कूल मालिक जेबे ठार आम जीवन में ग्रहण कलु जेबे ठार आम ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहीकि जो आम जीवन में ग्रहण कलु सी आम दया करी आम 50 कर्म फल आमको उठे किंतु ता परवर्ती अवस्था आम जो परिवेश रे प्रतिष्ठा करूँ परिवार में प्रतिष्ठा करूँ निज भीतर प्रतिष्ठा करूँ आम से कर्म फलटा कटी कर मनीष जो देह त्याग करे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବନବାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ ରୂପରେ ଜଣେ ଆସିକିରି ସେଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତାଙ୍କର ଚାରି ଭାଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତଥାପି ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁ କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯୋଉଟା ମରଣା ମାରଣା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁର ଚରମ ବିଧି ଦେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୁଏତ ନିଜର ଖିଆଲ ମାଠି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଧରୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଆସିଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆମେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଯାଉ, ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଠୋକର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇଟା କି ଯୋଉ ପରିବାରଟା କି ଯୋଉ ମାଟା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଧରିକିରି ଚାଲିଥାଏ, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସେ କାମ ଭାବ ଆସିବା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରୁ ଦୟାଲ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଠାକୁର କେବଳ ଠାକୁର ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆମର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆସିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିଲେ, ସେ ନିଜ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ କେମିତି ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ଈଶ୍ୱରୀ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆସି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିଛି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲେ, ସେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ମନ ସେଇ ଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅହେତୁକ କାମ ଭାବର ସେଇ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସାଟା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା, ସେଇ ଯୋଉ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ନେବାଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରଟାକୁ କୌଣସି ମତେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କି ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ଥରେ କେହି ତ ଦେଖିବେନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ, ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ଯଦି ଯାଇକିରି ଆପଣ ଏସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିବେନି, ପୁଣି ସକାଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସେ ହେଇପାରିବେ। ସେ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ ମହୁମାଛି ମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଚାଦର ଭିତରେ ପଶିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ମହୁମାଛିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା କ'ଣ। ଦୟାଲ ଦୟା କରିକିରି ଏସବୁ କରାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରୁ, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକିରି ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କାହାକୁ ଦଂଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ନାମ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିଯାଇଛି। ନିଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆସିଛି, ସକାଳେ ଉଠିବା ବି ଡେରି ହଉଛି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଶୋରୀ କିଶୋରୀ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଠାକୁର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଟିକେ ନାକୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ ଥଟାରେ କହୁଛନ୍ତି କାଲିର ସେ ମହୁମାଛି ଦଂଶନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। କିଶୋରୀଟା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠାକୁର, କିଛି ତ ସେମିତି ହେଇନି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାଟାକୁ ଦେହରୁ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ମହୁମାଛି ଦଂଶନର ସେ ଚିହ୍ନ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତିକିଟା ମହୁମାଛି ମାରିଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୌର ବଦନରେ ସେ ସବୁ ଲାଲ ଟମାଟ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡୁଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦୟାଲ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା। ଆଜି ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର
ଶଶରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ନାମଟା ଯୋଉ ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାର ପାୱାରଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତିକି ବି ଯିଏ ସାଧିତ ନ କରିପାରୁଥିବେ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ। ଆମ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସେଇ ଯୋଉ କରାଳ କାୟାଟା ବି ସେଇଟା ବି ଲିଭି ଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡେଥ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଡେଥ୍ ଡିଜିଜ୍ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ପଭର୍ଟି ଠାକୁରାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ এই যে সহজ সরল ভাবে ইষ্টভূতি সুস্থয়িনী সদাচার এসবু ଦେଇକିରି ଗଲେ, ତା ଭିତରେ ସେସବୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ। ମୋ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା ବି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୁଁ ମଣିଷ ପାଇପାରିଲିନି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରୋପକାର କରିପାରିଲିନି। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରୋପକାର କରିପାରିଲିନି, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କଲେ ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୋର ପର କିଏ ଯେ ଆଉ ଉପକାର କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଦୟାଲ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯାରେ କରିଛି ହେଲା, କରିଲ ତାକୁ ଗଳାର ମାଳ, ଏ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ ସଫଳତା ପାଇଯାଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଠାକୁର ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନରୁ ଲିଭିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହା ବିପଦ ଆସିକିରି ପଡ଼େ କି କିଛି ବି ବିପଦ ପଡ଼ିକି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼େ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ପ୍ରଣାମୀ ଦେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଥାଉ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେ ଯାହାର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣିଛୁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥାଏ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମର ବହୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ସମୟ ସୀମିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହେମ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମାଙ୍କର ବିଧି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ବନ୍ଦେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।